Tahu nih kalian apa fungsi agama? Nah, ternyata agama berfungsi sebagai sistem yang mengatur tata keimanan dan juga peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, ternyata di setiap agama memiliki kitab masing-masing, dan ada 4 kitab paling terkenal yang pastinya kamu tahu, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, seperti apa sih pelantunan 4 kitab ini? Nah, berikut nih pelantunan 4 kitab terkenal di dunia yang wajib kamu tahu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Dan ternyata di dalam kitab Taurat ini terkandung banyak sekali hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, atau istilahnya hukum sosial, dan juga keyakinan yang benar atau tauhid. Nah, tahu nggak nih kalian seperti apa ketika orang melantunkan ayat-ayat Taurat? Wah, pasti belum pernah dengar kan? Ternyata seperti ini. אני אדוני אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור. Yang kedua, kitab Zabur. Ternyata kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kitbi. Tahu nggak nih kalian apa itu bahasa Kitbi? Dahulu bahasa Kitbi merupakan bahasa yang digunakan masyarakat Mesir dalam berkomunikasi di keseharian. Tetapi saat bangsa Arab masuk ke tanah Mesir, maka perlahan bahasa Kitbi digantikan oleh bahasa Arab. Meski demikian, bahasa Arab yang berkembang di Mesir tetap dipengaruhi dialek bahasa asli masyarakat Mesir. Nah, berikut nih pelantunan ayat-ayat kitab Zabur. Mismor sir leom hashabat tov lehodot ladonai ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. Kitab Injil. Kitab Injil juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Di antara kandungan yang utama ialah menyeru umat manusia agar bertauhid. Dan kitab Injil sekarang merupakan kitab dari agama Kristen dan diperbarui kembali menjadi Bible dan dibagi menjadi 2, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, seperti apa nih pelantunan kitab Injil? Penasaran kan? Ternyata seperti ini pelantunan ayat kitab Injil. Disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Nah, yang terakhir kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran mengandung hukum-hukum serta peraturan yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan kemakmuran hidup di dunia maupun untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Dan uniknya kitab Al-Quran adalah kitab yang terjaga selama lebih dari 1400 tahun. Nah, seperti ini nih pelantunan ayat-ayat suci Al-Quran. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت